Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are doing good. Dear students, today for the beginners who have not just started writing, जिन्होंने अभी लिखना शुरू नहीं किया, तो उनके लिए ये लेक्चर है कि लिखना शुरू कैसे करें। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद उसमें खूबसूरती भी तो पैदा करनी है, तो वो खूबसूरती कैसे पैदा करें। दो द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर कि शुरू कैसे करें और फिर उसके बाद उसमें खूबसूरती कैसे लाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज़ राइटिंग। ये एक बहुत ही अहम प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल क्या, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी लैंग्वेज स्किल में दो मेन स्किल्स हैं, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव में लिसनिंग और रीडिंग, और प्रोडक्टिव में राइटिंग और स्पीकिंग। तो राइटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ इसेंशियल फॉर द लैंग्वेज लर्नर्स इन द फॉलोइंग वेज। ये किस तरह अहम है, 4-5 मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, आप ज़रा देखिए। इट प्रोवाइड्स यू अ जाइगेंटिक डोमेन टू रोम अबाउट। सबसे पहले राइटिंग जब आप लिखने बैठते हैं तो एकदम आपका जहन जो है एक वास्ट, एक सहरा, एक जंगल, एक सरजमीन, एक ऐसी नई सरजमीन में दाखिल हो जाता है जहाँ पर आप जो सोचते हैं वो रियल मौजूद होता है। यानी जो आपकी समझ में आ सकता है, ख़्याल में आ सकता है, तसव्वुर में हो सकता है, वो सब रियल मौजूद होता है। तो उसके लिए आप देखें कि आप चाहे बादलों के साथ सैर करें, चाहे सितारों से बातें करें, चाहे आसमान में उड़ते फिरें, ज़मीन की सैर करें, दरियाओं में घूमें, समुद्रों पर सफ़र करें, हवा में उड़ते फिरें, तो ये सब मुमकिन है जब आप जो ही आपके सामने एक पेपर आता है और आपके हाथ में पेन आता है। आप यूँ समझ लें कि एक सफ़ा जो है वो एक तकदीर है और आपके हाथ में पेन है जो आप लिख रहे हैं, और वो किसी की तकदीर कैसी भी लिख सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल जाइगेंटिक डोमेन है, एक बहुत वसी और ईज़ सरजमीन है। इट सपोर्ट्स यू टू एक्सपोज एंड एग्जिबिट योर इनवर्ड इमोशंस एंड इननेट एट्रीब्यूट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो राइटिंग है वो आपको जो अतिया अता करती है उनमें से एक सबसे पहले ये है कि आपके जो इनवर्ड, आपके जज्बात हैं जो छुपे रहते हैं, और जो आपकी कुदरती सलाहियतें हैं जो छुपी रहती हैं, राइटिंग के ज़रिए आप उसको एक्सपोज कर लेते हैं। थर्ड, इट इम्प्रूव्स योर कॉन्सेप्ट एंड राइपन्स योर आइडियाज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद आपके सोच में निखार पैदा शुरू हो आपकी सोच में निखार आना शुरू हो जाता है। आप नई चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। यू फ्लाई इन द न्यू डोमेन्स। आप नए रुख पर, नए रास्ते पर फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ अ न्यू वर्ल्ड दैट यू गेट बिफोर यू एंड देन यू टच द सब्लिमिटी। तो इसमें आपके जो आइडियाज़ हैं वो पुख्ता हो जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाता है। फोर्थ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ नुक्ता सुलझाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान फरमाते हैं, और नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नई नई जो एक दलाइल, रीज़न्स, फ़िलासफ़ी, एक नई ऐसा फ़लसफ़ा ज़िंदगी का वो आप पर आश्कार होना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये खुद ब खुद होता है, ये अल्लाह ताला की रहमत से। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो राइटिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिफ्थ लास्ट यहाँ पर है कि ये आपको अपने आप को समझने में राइटिंग जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि आप अपनी ज़ात के अंदर क्या हैं, कितने छुपे हुए हैं, क्या हीरे हैं जो आपके जहन में अल्लाह ताला ने छुपाए हुए हैं, वो आपको अभी नहीं पता होता। आपकी सलाहियतों का बज़ दफ़ा क्या, अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों को अपनी सलाहियतों का पता ही नहीं होता। वो जब मेहनत शुरू करते हैं तो फिर वो उनको भी पता चलता है कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या सलाहियतें रखी और मेरे पास क्या कुछ है। तो ये आप इस तरह राइटिंग से अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, और जो इंसान खुद को समझ गया वो रब को समझ गया, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तो ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ये सब कुछ जो बाहर की दुनिया अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे जो अता फरमाया है वो क्या क्या है। तो वो अंदरूनी सलाहियतें अपनी उजागर करना और बाहर निकालना, एक हर इंसान के अंदर एक हीरा छुपा होता है, उस हीरे को पॉलिश करना, निकालना, तो ये सब
رائٹنگ کے ذریعے بہت زیادہ ممکن ہے. تو اس لیے جب رائٹنگ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو چھپا ہوا انسان ہے وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے. وہ ایک نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی لکھا ہے. تو یہ ایک تعلق ہے رائٹنگ سے. ایک آپ تصویر کا بنانے والے بن جائیں اور مصور جو حقیقی مصور ہے وہ اپنی تصویر میں آپ کو شامل کرنا شروع کر دے. تو یہ انتہا ہے رائٹنگ کی. یہ سب رائٹنگ سے ہی ممکن ہے. تو اب نیکسٹ ہے کہ سٹارٹ کہاں سے کریں. پریزنٹ سمپل ٹینس سے سٹارٹ کریں اور اس میں میں انٹروڈکشن پہلا جو ہے وہ اس میں کچھ چند ایک سینٹنسز لکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے لکھنا کیا ہے. مائی انٹروڈکشن میں آپ لکھیں آئی ایم کالڈ، نام لکھیں. پھر اس کے بعد مائی فادر از اے بزنس مین یا جو بھی ہیں وہ آپ نے لکھا. اس کے بعد نیکسٹ آپ لکھیں گے مائی فیملی لیوز ان، میرے گھر والے کہاں رہتے ہیں. فیملی ہیز بلینک ممبرز. اپنی ایجوکیشن کی طرف کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. آئی ایم اسٹڈینگ ان یونیورسٹی اور کالج. یہ لکھیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بیک. کیا بنیں گے؟ ایک ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، یا کیا آپ کا پلان ہے. یہ آپ کا انٹروڈکشن میں چند ایک چیزیں میں نے لکھی. اس طرح آپ مزید خود لکھیں کہ آپ اس میں کیا شامل کرنا چاہیں گے. تو اس کے بعد دوسرا جو پریزنٹ سمپل میں آپ کا جو چلے گا وہ مائی ڈیلی روٹین ہے. آئی گیٹ اپ سے شروع کریں. یہ فرسٹ فارم میں ہی آئے گا. آئی گیٹ اپ ایٹ، جتنے بجے اٹھتے ہیں. اس کے بعد آئی گو ٹو واش روم اینڈ آفٹر ٹیکنگ باتھ آئی گو ٹو ڈائننگ روم میں. تو آفٹر بریک فاسٹ آپ اس کے بعد لکھیں آئی گو ٹو کالج. اس کے بعد جو سارے دن کی روٹین آپ نے لکھتے چلے جانا. یہ آپ خود اس کے بعد آپ لکھیے، ٹرائی کیجئے. تھرڈ جو ٹاپک ہے اس میں بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنی عادتیں اچھی اور بری سب شیئر کریں. تو آئی ایم ہیونگ مینی گڈ اینڈ بیڈ ہیبٹس. گڈ ہیبٹس میں آ جائے گا آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، آئی سلیپ گو ٹو سلیپ یا گو ٹو بیڈ ارلی، ریسائٹ دا ہولی قرآن ڈیلی. یہ آپ کی گڈ ہیبٹس میں سارا چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ گڈ ہیبٹس آپ لکھتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد آپ بیڈ ہیبٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ میری بیڈ ہیبٹس کیا ہیں. یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب سے پہلے آپ پریزنٹ سمپل میں شروع کریں. اس کے بعد جب آپ پریزنٹ سمپل میں دیکھیں کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے تو پاسٹ سمپل شروع کریں. اس میں نے کچھ ٹاپک لکھے ہیں. واٹ آئی ڈیڈ یسٹرڈے. تو آئی وینٹ ٹو لاہور یسٹرڈے. اس میں بس دیکھنا ہے کہ آپ نے سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے. یعنی وینٹ، یہ وینٹ جو ہے یہ سیکنڈ فارم میں. اس طرح جب بھی آپ کی ورب آئے تو اس کی سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے. تو لاہور میں کیا کچھ کیا. آئی وینٹ بائی بس، بائی مائی کار، کار کے ذریعے گیا. پھر اس کے بعد لاہور میں کیا کچھ کیا یہ آپ تفصیل سے سارا لکھتے چلے جائیں. اگر آپ نہیں بھی گئے تو چلے جائیں اور بتائیں یہ سارا پاسٹ ٹینس میں کہ کیا آپ نے کیا. پھر اس کے بعد جس طرح یہ واٹ آئی ڈیڈ یسٹرڈے اسی طرح واٹ آئی ڈیڈ لاسٹ ایئر، اور واٹ مائی چائلڈہڈ میموریز جس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے بچپن میں کیا کیا. تو ٹل ٹوڈے اٹ از انف اینڈ نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے. اللہ حافظ.